Guys, welcome back to my video. So, here is our challenge, new challenge na trending ngayon sa social media. Katong magsasabi kami ng isang numero, tapos i-add namin. Basta, makabalo na mo. Sige, go, let's start. 1, 2, 3, go. 5, 6. Tie. It's a tie. It's a tie. 1, 2, 3, go. 4, 5. Gagawin ko. Tapos, dito na pa ulit ako. Hindi, balo ka. 1, 2, 3, 2, 5, 7. Wala. Okay, 1. Ikaw lang. 1, 2, 3, go. 1. Ako na. Malit ako nag-unan. 1, 2, 3, go. 8, 1, 7, 9. 9, ako na. Ako. Mabati ka ako. Sakit ako eh. 1, 2, 3, go. 9, 10. Oh. Ano ito buti yung gabi? Okay. Ikaw. 1, 2, 3, 5, 10. Oh, ako na. Ikaw na. 1, 2, 3, go. 9, 10. Ako na. Ako, lingkod. 1, 2, 3, go. 1, 2. Ako na. Ay, muna din. Hindi mo pila ka daon. Sige, 1, 2, 3, go. 4, 9. Ako na din. Bayo to. Sige. Sige, 1, 2, 3, go. 9, 10. Ako na. Sige. 1, 2, 3, go. 7, 8. Dili na ko. 1, 2, 3, go. 9, 10. Sige. Okay, 1, ikaw. 1, 2, 3, 2. Sige, 1, 2, 3. Dali, go. 1, 2, 3, go. 4, 4, 8. Ako na. Dali, isa dali. Dali na. 1, 2, 3, go. 3, 1, 4. Ako na. Ikaw 4. Yan ako. 1, 2, 3, go. 5, 6. Ako na. Ikaw, sige, hindi ko. 1, 2, 3, go. 7. Ako na. Ako na nakamagpapit. Sabi mo dali ka. Okay, 1, 2, 3, go. 10, 11. 1, 2, 3, go. 1, 10. Hindi ko sa bawat ang Giting. Magkita ng tatagan. Last na. Okay, last game. Ito. Okay, 1, 2, 3, go. 9, 10. Tabi. Kita na rin siya. 1, 2, 3, go. 1, 2. Ako ito. Bye-bye guys.